कर्णा काको दरजन विनीत दर्प जस्व दयालंकार मूर्ति मव्यात नाथ जदुनाम अथवा रघुनाम देइथिबा दातांकु मो भाईनांकु आज्ञा नाथ जदुनाम विराजमान करिथिबा षोडश उपचार रे पुरोधा महाशंकर द्वारा जजमान द्वार देश रे पूजा पाउथिबा प्रभु जदुनाथ एवं आज्ञा अनेक दिन धरी सब समस्यार समाधान को पछरे पकई दे गत 22 तारीख दिन अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होइतिबा रघुनाथ बा राम सरकार दाता मानकर चलापथ कुसुमित करी सर्व सुखरे रखंतु सपरिवार मंगल करंतु सर्वे बोलन देखवार तेणु आज्ञा इत्यवसर आज आज्ञा राजजीमा सुकन्या प्रवेश करिसंती अयोध्यापुरी रे जेते जेते समतिक्रांत होछि अयोध्यावासी आज्ञा हाहाकार चित्कार करुछंती कहीं कि ना महातपा च्यवन ऋषिंकर अभिशाप अयोध्या राज्य रे प्रतिफलित होइछि हाहाकार चित्कार एक था सहयोग करी पारि नहंती महानुभव राजा सरजाति मंत्री हस्तरे राज्य भार को थोई देई से देवाधि देवराज इंद्र निकट में पहुंची जाइछन तेणु देवाधि देवराज इंद्र देवाधि देवराज इंद्र आज्ञा आज कहते कौन समस्या समाधान निमंते से महातपा च्यवन ऋषि निकट में अनुरोध करी क्षमा प्रार्थना करने राजा को निर्देश देइछन्ति महानुभव राजा सरजाति प्रवेश करिछन्ति महातपा च्यवन ऋषि निकट में प्रणाम प्रणाम महातपा प्रणाम स्वीकार करंतु आयुष्मान भव उठ बस देखा जान तो तुम बैठना ठिया हो मु ठिया होइछि महातपा पचारिबेनी पूरा अंध लोक तथापि कष्ट होती से कष्ट संभाल सब कथा नाई खाली रुकु रुकु टिके हो मु जानिबा को चाहूछि आपनकर चक्षु किए से विध कला तुम जानि पारन तमरी कन्या तपस्या बळे मु जानि साइली अरे आपण कन्या जंगल भ्रमण उद्देश्य आइतला मूर्ख शिकार करिया पाई शिकार कर करू चिपटी पारे पड़िला मु तपस्या करती देशरे सर बीज कर देंदी सब तो दी जाक मोर गोला फुटी गला हे भगवान कि महातपा आपण या परिवर्ते कोन चाहंती से कन्या को आनी के मो हस्तरे समर्पण कर दे तत् व्यतिरिक्त किछु उपाय नहीं तले मु महानुभव राजा सरजाति प्रधान वत्सल प्रजा मानक पय प्राण को विसर्जन कर देबा पय मु प्रस्तुत अछि तुम पदक्षेप प्रयवार सत्य करुछु सत्य सार मनुष्याण बाचा सार महीपत्ते बाचा विचलित जे नराहा ते नरा सुकृता हरिता तेने सुकृत को मु हारिबी अचिरे मो कन्या को आनी आपण पद तले समर्पित देबी प्रियमान राज सरजाति प्रवेश करिसंती अयोध्यापुरी डाकिले ए मां कह धन जानिबारे हो वाचना हो तो द्वारा एमती किसी भूल हो जाए कि हाँ पिता तार परिणाम स्वरूप अयोध्यार प्रजा मैंने प्राण रक्षा निमंते हाहाकार चित्कार करुछंती पिता कह मां कहूची सुनंतु तेमिति की दोष करिछु रे कहूची सुनंतु पिता कह मां चरण Oh
ପିତା ମୁଁ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଏକ ମୃଗ ଶିଶୁର ଚକ୍ଷୁ ଭାବି ମୁଁ ଚେବନ ଋଷିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ପରିଣାମ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ମା? ସେ ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା ତୁ କଣ ଏ ନବ ଯୌବନ ଶରୀରକୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧବୃଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ନିଜକୁ କଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମା? ହଁ ପିତା, ଆମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେବନ ଋଷିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି ରେ। ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର କଥାରେ ଦିନା କନ୍ୟାଟି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମାର ମମତା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେଉ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ, ଛୁଆର ଟିକିଏ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ବାପ ଝିଅଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଶୁଣିଦେଇ ମାତା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କନ୍ୟାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି କହିଲେ, ମାରି ତୋତେ ଛାଡ଼ିଲି ମା ତଣ୍ଟେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମା ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ରାତ୍ରି ପାହିନି ରେ। କହିଲେ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଲୋକି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବିହୀନ ହୋଇଥିବା ରାଜା ରାଣୀ କୁଳ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଡାକି ଡାକି ତୋତେ ଲାଭ କରିଛୁରି। କେତେ ଆଶା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ସେ ମାର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରେ। ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯା ନା ମା। जनम तू देलु दीना मुनु एता मोनो एतो हरा बहुलो सनाम तुदेनु सीना मोनो एतो हरा मोनो एतो हरा अपहरारा करी मोते कलु सात जनाम तू देलु सीना मुनु हेत मुनु हेत गांधान धूल पुचिर जदोल कुआर पुने गीत आंबत दामाल बहुतारी खेल बाउला गोलाप मित लो बाउला गोलाप मित लो बाउला
ପମିତ କରିଦେଲ ତୁମେ ଆଜି ମତେ ସାତ ପର ବୋଉ ଜନମ ତୁ ଦେଲୁ ସିନା ମୁନୁ ହେତ ଖରା ମୁନୁ ହେତ তোতে ঝুরি ঝুরি ঘিন গলা সরি ঘন্টা হেলা চুনা দেহ কিয়া পছি দেব আখিলু আমার পণত গানির ভাব লো পণত গানির ভাব লো পণত গানির ভাব হরি দেল তুমে আদি মতে সাত পার বউ জনম তু দেলু সিনা মুনু হেত ঘোর মুনু হেত আপনার তারি মতে পালু সাত পার বউ জনম তু দেলু সিনা মুনু হেত ঘোর মুনু হেত ঘোর କନ୍ୟା ସେଠି ବୁଝିଲାନି ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭିକ୍ଷା କଲା। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମା। ମୋର ଏ ଧର୍ମଫଳ କ'ଣ ହବ ରେ ମା? এই ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ରେ। ତୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି। ମାର ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଭିକ୍ଷା କଲା। କଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଜନନୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମ ମସ୍ତକରେ ବାହି ଦଉଛି ରେ। ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ତୁ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କର ମା। ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ହେଲେ ମାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିକରି ଯା। କୁହନ୍ତୁ ମା। ଜାଣିଛୁ ମା ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗା ଏ ତୋର ରାଜଉଆସ ନୁହଁ। ସେଠି କେହି ତୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବେନି। କେବଳ ସ୍ୱାମୀ। ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଜାଣୁ? ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଣୟ ବନ୍ଧନ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି ଅର୍ପିତ କରିଲେ କର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ତେଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତି ଥରେ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ୱର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାପତି ବ୍ରତାର ସଙ୍ଗିନୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଅପବର୍ଗ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କାନରେ ଅନେକ ସଣ୍ଠଣା କଥା ଶିଖେଇ କରି ଛାଡ଼। ଦୁହିତା ଯେମିତି ଦୁଇ କୂଳକୁ ସୀତା ହଉ ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା ନ ହଉ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖେଇକି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଝିଅଟି ବିଦାୟ କଲେ ଝିଅର ବୋଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଯିବ ବୋଉ କାନ୍ଦୁନି କେଉଁ? ଏବେ ଝିଅ ଗଲେ ପୁଅର ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋହୁଟି କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଧନ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁଗ
जहाँ शिक्षा ग्रहण करने कथा लोक शिक्षा कला पाला है आर्यवर्त भारतवर्षर श्रेष्ठ कला तेणु या मध्यम आम अनेक कथा शिक्षा ग्रहण करें कहीं समस्त गायक गायिका वृंद जड़े जड़े गण शिक्षक आज्ञा विभिन्न काव्य कविता को एकत्रित कर शिक्षादान माध्यम आम समाज को शिक्षा प्रदान करने आम मान परम धर्म परम कर्म परम कर्तव्य इति अवसर में कन्याटी मातार आशीर्वाद पिता आशीर्वाद को नहीं निज को तपस्वी बेश सजई प्रवेश कर महातपा अंध वृद्ध च्यवन ऋषि निकट में प्रथमे आपण अभिशाप फेराई दियंतु प्रथमे तू गळै दउनो माला लगे कोन लगे कोन माला गला बोली केते कष्ट करू बसची हे बरबरनी धरी कुसुम माला बरबरनी धरे कुसुम पदमा पदमा लो स्वामी मोर काहे सुखिला कोन तंटी आपण आसला माने बसंतु मु सरज नदीर पानी आने आसुची तू आउची बुंडी कुआडे ना ना बसई दउनु मते आखि मुझी मुझी पैसा नौ निद हो जाऊँ तोर भाग्य के बड़ देखे बड़ुआ भाग्य तेरे तू आखि मुझिकी पैसा नौ आम खटी खटिकी पैसा नौ आज्ञा स्वामी महातपा अंधवृद्ध सेवन ऋषिंकर तृषा मेटेबार्थे राजकुमारी श्रीमती सुकन्या कलसी जल आने सरज नदी प्रवेश कर जितेबले कलसी जल भर सरज नदी बाहर को बाहर इंद्रपुत्र चित्रसेन अश्विनी कुमार पुत्र चित्रमाली नजर पड़ा सुकन्या पवित्र मुखमंडल पर खंडपड़ार गर्व गौरव मो भाईना अनुरोध जी जजमान ठुम्पा संगीत से टिके गाईदबा पद जहाँ जना अच्छी खंडपड़ार गर्व गौरव कवि अष्टकवि गदाधर सिंह सामंत बोधे ढुम्पा संगीत राजमा सुकन्या को देखी चित्रसेन चित्रमाली भावुछ आजिकल जुगे मो धन पाला देखुं उपभोग कर धन्यवाद दिन जाक परिश्रम कर बुढ़ा बुढ़ा शोला विकेश तरफ जो चली समस्त योजना को प्रचार प्रसार 3टी पाला गाई बुढ़ा को हालिया लगे से शोला मत बुढ़ा सहज भावनी नहीं बुढ़ा बुढ़ा जहाँ बुढ़ा भी से
ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପଢା ହବ ଜାଣିଛୁ? ଝୁମ୍ପା ବୋଲ ଡାକିବୁ, ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହବ, ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ହବ। ବୋଲ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ବୋଲ ସେ ଡାକିଲେ ଗଛ ପଲା ଯା। अरे कहीं ଆରେ ଇଏ ଯୋଉ ବୋଲ ଡାକୁନି, ଯୋଉ ରୋଡ ଧାରେ ପାତି ମାଙ୍କଡ 10 ପଲା ଗଲା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇଛୁ ଗୋଡେଇ ତା ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଆ। ତୁ ନୁହଁ ତୋ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଆ। ଭାଇ भंगीरे देख रमणी बर आसुची कहरी भंगीरे ये देख रमणी बर आसुची कहरी भंगीरे राजी बाखी दर दर हाथ सुतारी भलारे हाथ सुतारे रही हाथ चले तेरे रमणी मणि हीरा रमणी मणि हीरा लक्ष्मी हाथ सुधा सुधा हाथ भरा लक्ष्मी हाथ सुधा सुधा हाथ भरा ये रसिक पुरुष धैर्य ये रसिक पुरुष धैर्य भांगी ଚିତ୍ରମାଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଇଫାଇ ୱାଇଫାଇ ଚିତ୍ରମାଳି ହସୁଛୁ କଣ? ଚିତ୍ରସେନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ସେଇଆ ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ନାଇଁ ତୋ ନୟନ ଅଲଗା ମୋ ନୟନ ଅଲଗା। ଏଇ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଦର୍ଶନ ତୁ ଦେବତା ନୁହଁ, ତୁ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। କିରେ ଚିତ୍ରମାଳି ଚିତ୍ରସେନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଇକି ପଚାରିବା? ଆଚ୍ଛା ତମ ନାମଟି କଣ? ମୋର ନାମ ସୁକନ୍ୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବାହା ହେଇଛ ନା ବାଡେଇ ହେଇକି ଅଛ? ପାଣି ହେଇକି ଅଛି ନା ରାପୁଡି କାପୁଡି ହେଇକି ଅଛି? ଆରେ ବାବୁ ଅଛ ପଚାର ବିବାହ କରିଛୁ ନା ନାଇଁ? ବିବାହ ୟାର ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା। ମୁଁ ବିବାହିତା। ବିବାହିତ? ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ମହାତପ ଚେବନ ଋଷି। କଣ କଲ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ? ଆପଣ କିଏ ସେ? ମୁଁ ଚିତ୍ରମାଳି। ଇଏ ଏଇଟା କାରଣ? ଏଇଟା କାଉରିଆଟା। ଆସିଛୁ ତମ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧ ହେଇ ତମକୁ ଆମେ ବାହା ହବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ବିବାହିତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି କରିବିନି। ଆଗକୁ ଜାଣି ଏଇଠି ବିବାହୀ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଳିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆସ ଆସିବନି? ଚିତ୍ରମାଳି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ ହେଲା କିଚକ ବଧ। ଚିତ୍ରସେନ ଚିତ୍ରମାଳି ରାଜଜନ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ପଶ୍ଚା ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କର ସହଣ ଦୃଢ଼ ଇଏ କରନ୍ତେ ସେ ବାଣୀ